Punkt je tisrolan del no chimuyung pitchet pitchngai del meul tam metchobai psopsai podomin catholique notre trani yung korup tratet nei prerichevong ku crusado visot pre Jesu bankat no kron crusa muy plaek chimuy ning Marie chimuy lok Joseph crusado visot del nai noa moi trani somra presa kum robo yung tam roye crusado visot ni yung totul prepo do penlekana nai noa moi crusa ni mui crusa del min segedei sok dei crusa del min tuklumpak dei ai totul prepo mu yang pisse d'un bei bontot fedomna no knong fong crusa pto al clun no knong presa hakum no knong son kum tiet Trani, no pel yung necrolog dol crusado visot. Yung trota no keun ku chnamni, tie chnam moi del samdai pa ban proka, chnam Santa Joseph. Pi trai ti prambei kai do pi, chnam pi poan mopei kon lomo, roho dol trai ti prambei kai do pi, chnam pi poan mui. Yung korup Santa Joseph no kon robie pisse. Santa Joseph del tie opuk robo pre Jesu. Santa Joseph del tie nek bombra robo pre chimcha del tie monu sotcheret. Santa Joseph del tie bdei robo prenye Marie. Santa Joseph del tie pochichun mene no knong pum Nazareth. Del tie no knong krom krusa prebat David. Santa Joseph del to tie kom ru somra presa hakum. Pi ma pei satewat tieng. Del korup Santa Joseph, del solain Santa Joseph, del pia tivet le Santa Joseph, tiepise tampo peini, yendeng ta Santa Joseph na noam au yung slap yang soksan, ne pel yung tulongvo prechimcha tam roye Santa Joseph. Bon punt je solain triniti pelvelie, d'un bei triem kluon, chol no knong chnam tmei pipoan ma pei mui. Tie pelvelie d'un bei Opre kun prechimcha samrap cham pipuan ma paymen ponte yung ban rong tuklumbak yang cheran ne protek en putia kdei ne kron pipo plok dei do sa covid do prambun yung keun pi pon mantrai ne kron tfib Amerik ne kron tfib Europe ke chapadam chak vaccin da bei kapir nek del atoan chlong covid do prambun atoan chlong Ponte trani tie pelvelie mui d'un bei atitan, da som leungmeul crusado visot. Nung d'un bei ne keunta crusado visot, ai bon plus ti veut robo yung doit me dei ban. Trani yung keun. Preni Marie ne glok Joseph. Bat yo prekoma Jesu, d'un bei tfai prekoma Jesu, tam pro peini sasna, ne klong vihir no ti klong Jerusalem. Ni ti mui. Crusa dos oksan, ti crusa mui, del yokchet tukdak, korup tam propeni sasna, korup tam robieb del prechimcha, bon rien neng nai noam yung prin prodao yung, d'un bei oi crusa ruh ne knong ei, ne knong pariaka, nei prepo del yung tutul pi prechimcha. Tampet, pasen bei ne keun Santa Joseph ban zdap bon koab, robo prechimcha tianit. Ne pel preni Marie min ptei pou, Moun ke riepka, moun ke skoal knir, ne knong chet robo lok Joseph, kwat kata dol pelvli, oi kiom chak cheng, lie nying Marie, doi snyem sngat, neng bonto tivet robo kiom ne plaupseng. Ponte teve tout robo prechimcha. Ban chub lok Joseph ne knong soben. Neng nainoa mo lok Joseph yolta, ni tir preharte robo prechimcha. Ko ni mopi previnyen do visot, yok prenye Marie, tia perir d'un bei bonkat crusado soksan. Nung lok Joseph, ban zdap bonkoa robo prechimcha. Ban zdap pre bontir robo prechimcha, do yok chetuk dak tfe tam pre hardei robo preong. Pel ko ni kat lang pliem, nok rong soben medong tiet, lok Joseph ban keun, yem en aite win, tam plau, del yung ban mokdol, do isa min panyhat muzait erod. Do se ke kei kluon, to prote ezip mui roye, no knong tuklumbak menten, da isa ke to knong prote mui del ke men skoal, ke at min kaniet feu, ke at min ptes nak no, ponte lok Joseph ban sdap bon koab robo prechimcha, nung yokche tukda,
ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នេះជាចំណុចទី1សម្រាប់យើងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះដែលមានគ្រួសារយើងដែលមានគ្រួសារប្តីប្រពន្ធកូនផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែព្រះសហគមន៍ជាគ្រួសាររបស់យើងដែរសង្គមជាគ្រួសាររបស់យើងដែរយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដោយដឹងថានៅពេលយើងស្ដាប់ព្រះបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តមើលលោកអាប់រ៉ាហាំអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេមានកូនទៀតអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទេអាចមានអនាគតទៀតគាត់ចាក់អស់ហើយអត់មានកូនអត់មានពូជដើម្បីបន្តជីវិតប៉ុន្តែពេលព្រះជាម្ចាស់គាត់ចាក់ចេញពីប្រទេសចាស់ក៏ដោយគាត់បានទៅនឹងផ្លែនៃជំនឿរបស់គាត់គឺបានទទួលកូនមួយដ៏ពិតប្រាកដមែនព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការលុះត្រាតែយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការគោរពនៅក្នុងស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងស្ដាប់ព្រះបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយូសេហ្វជាឪពុកនិងជាប្តីជាឪពុកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាកូនផ្ទាល់ខ្លួនថែរក្សាគ្រួសារគាត់ជាប្តីរបស់ព្រះនាងម៉ារីយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានសេចក្តីសុខនៅពេលចេញធ្វើដំណើរតាមប្រទេសអេស៊ីបត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតទោះបីយើងមិនដឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតតាមគម្ពីរដំណឹងល្អប៉ុន្តែយើងជឿថាលោកយូសេហ្វបានយកចិត្តទុកដាក់អប់រំកូនហើយយើងបានស្ដាប់ថ្ងៃនេះគឺព្រះកុមារមានវ័យចម្រើនឡើងជាលំដាប់មានកម្លាំងកាន់តែមាំមួនឡើងនិងពោពេញទៅដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណដោយសារលោកយូសេហ្វដោយសារនាងម៉ារីគេយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាកូនអប់រំកូនណែនាំកូនស្ដីឲ្យកូនអប់រំដើម្បីឲ្យស្គាល់អ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អអ្វីដែលណែនាំឲ្យគេដឹងអំពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យកុមារយេស៊ូវជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គឪពុកម្ដាយបានណែនាំឲ្យគ្រួសារនេះមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងការស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារចិញ្ចឹមនិងព្រះនាងម៉ារីជាមួយលោកយូសេហ្វដែលជាប្តីប្រពន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទុក្ខលំបាកជាប្តីប្រពន្ធដែរប្រហែលជួនកាលមានការឆ្លុះគ្នាជួនកាលមានការអន់ចិត្តគ្នាជួនកាលមានការមិនយល់គ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជឿថាបានលើកលែងទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចនេះជាគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធដែលដឹកនាំដោយលោកយូសេហ្វដែលជាឪពុកដែលជាប្តីដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់លោកយូសេហ្វជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងដឹងនៅថ្ងៃទី1ខែ5ជាថ្ងៃដែលយើងគោរពសន្តាយូសេហ្វជាពលករសន្តាយូសេហ្វជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការទៅជាគំរូសម្រាប់កម្មករកសិករពលករនៃធ្វើការទាំងឡាយពលនៃរកស៊ីដែរតែរកស៊ីជាការនេះដែរមិនដឹងប៉ុន្តែបានយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់តែពេលយើងមើលឃើញលោកយូសេហ្វយើងត្រូវការនឹកឃើញដែរតែនៅក្នុងទុក្ខលំបាកនៃជីវិតរបស់យើងជាពិសេសសប្តាហ៍យើងដឹងថាមានគ្រួសារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយើងដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដែលបាត់បង់លុយចូលជាប្រចាំខែដោយសារឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់នៃ COVID-19 លើសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្តាយូសេហ្វយើងអាចរកឃើញកម្លាំងថែមទៀតដោយដឹងថាទោះបីទុក្ខលំបាកក៏ដោយទោះបីពិបាកក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញពេលទៅដល់ប្រទេសអេស៊ីបមានការងារធ្វើមានផ្ទះស្នាក់នៅណាប៉ុន្តែសង្ស័យគាត់បានគិតខំទៅរកអីដើម្បីរកស៊ីទៅរកអីដើម្បីចិញ្ចឹមឲ្យព្រះនាងម៉ារីនិងលោកយូសេហ្វនិងកុមារយេស៊ូវឲ្យបានរីកចម្រើនមុនត្រឡប់មកវិញដល់ភូមិណាសារ៉េតនៅពេលគាត់នៅភូមិណាសារ៉េតជាជាងឈើដែលយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនកុមារយេស៊ូវដែរដែលយកចិត្តទុកដាក់បែកញើសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសេចក្តីសុខចុងក្រោយលោកយូសេហ្វជាអ្នកដែលកែច្នៃប្រឌិតជានិច្ចលោកយូសេហ្វជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគំនិតថ្មីជានិច្ចនៅពេលលោកនៅពេលព្រះជាម្ចាស់បានណែនាំឲ្យគាត់ទៅប្រទេសអេស៊ីបគាត់មិនភ័យទេគាត់ទៅរកមេជូបាយ
En niet je kom lang mooi zo op jong daar. Ne kron previen do visot. Je men monu mene del keang. Ponte ptui te win. Previen do visot bak plaupt mee al jongtje niet. Multo. Ne kron covid op ramboen. Je min robiep tmei dan ben je chup niet Chris Borisat. Je min robiep pleik dan ben je korrup Noel tmei niet. Je maait voor de tamadat je ringwald snam, je moet monu yang cheran. Ponte ne koleng ni mui, je ban kun pto al pnek. Je ban jokje tuk da, rok met je bij tmei. Dan ben je nain oam, Chris Borisat robo jung. Totul pre Jesu prosot ne klong tivel ptoal. Nung nain oam, presakum robo jung, jokje tuk da, je moet nek krekro, je moet nek toitai, je moet nek del kmin tipeng, dan ben je tjaik rumlek om no sabay ne bon Noël ni dai. Ne kron previen do visot, yon tie monut meitje niet. Ne kron previen do visot, at min ou pesa na moui, del ai reang plau ne prepon lu. Ne kron previen do visot, yon tie monu, del min samate piep, den bei kaet schnai product niet. Nang lok Joseph tie komru ne kron ni, tie kom lang som apjung. Et tu bei yung chubu pesa ko daoi, tu bei yung chubu ko daoi, yung deng ta, ne kron champi poan ma pei moui, ne kron previen do visot. Dot lok Joseph, yung to tie monu, tmei tie niet, del min samate piep, den bei kaet schnai product tie niet, den bei to rok met chayp same, den bei bon pein pre harte robo pre chimcha, ne kron tie vet robo yung ptoal. Treni, mon punt jet Israelagne, Kiom soman jung bon punte rumtimo lok Joseph, ne klong piep snim sngat. Au jung som leung meul, prekoma Jesu. Rumtimo preni Marie. Au jung som leung meul, prekoma Jesu, del ban chap kom na tiemonu, del ban prosot le tuk dei robo jung, ne traini, eloni, de bei nainoam, au jung tutul kasonkru. Jimenai snim sngat. Ti vet robo jung tmei, nung tmei tiet. Bitngai jung ban korup pre Jesu prosot, jung deng ta, je min kom lang mui tiet, je min segedei son kem mui tiet, ne beit verdom na toto tiet. Ponte segedei son kem ni, trota et totul ka chinchem ne klon ka atitan, nung ka atitan robo jung dot lok Joseph, dot prenie Marie, ne klon piep snim sngat, jung totul, veite ordel, jung ban keugne, D'autres ne klon vi hier, pelni teang mieda beida, ban meul, robieb del lokta Simeon, robieb del lokiei Hana, ban luk domkan kon robokoat, nung mieda beida, ban tutul ne klon dungchet ptoal kluen, doi popen doi no sabay, doi sa ke ban yokchet tukdak tutam pre harutay robo pre chimcha. Dus het treni, ne klon ka atitan, ne klon piep sngem sngat, yung yokche tukda, som leung meul pre Jesu del prosot, den bei oi sankum robo yung, oi prote robo yung, oi presahakum robo yung, tot je pon lu mui do toi, ponte pon lu del plus chbana, ne klon piep ngonget ne sankum patcheboni, den bei oi yung tereksa, segedei sankum, ne klon krup galatesa. Den pelni, rumti moya samdai pap, ne klong saliket robo samdai pap, yung atitan, timui Santa Joseph. Au Santa Joseph, tienek meul tereksa presankru. Nung tir sfamei robo prenim promecharini Marie œil. Pretimcha ban prokol, prebotra robo preang, aoi lok. Preni Marie ban tukchet le lok, hai prekri, ko ban klai te tie monu penveng, ne pel ne tie mui lok pong dai. O Santa Joseph, del po pendoi sopet menkol œil. Som Santa Joseph bong hain kom ru tia opuk dol yung knyom, hai dek noam domna chivet yung knyom pong. Som chu yung knyom, oi tutul preom na oi tieng, tua meta karna, nung chet klahan, hai som oi kapia yung kyom, oi rutpot pi mie kom nai. Amen. Ricriei, bon pre Jesu prosot.